Welcome everyone. So in our last class আমি তিনটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছিলো and assignment তিনটা I hope তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰিছা still আজি মই এই অ্যাসাইনমেন্ট কেইটা এবাৰ আকৌ সলভ কৰি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম okay. The first assignment was delta square e to the power x by delta e to the power x whole square. So to solve this problem, we will start with the numerator, that is delta square e to the power x. Let us write this delta e to the power x, and in the denominator we have delta e to the power x. So here e to the power x is our fx, right? So our fx is equal to e to the power x. And question to কোনো ধৰণৰ interval of differencing or কথা উল্লেখ কৰি দিয়া নাই, right? So আমি by default interval of differencing h বুলি assume কৰিলো, ঠিক আছে? So আমাক এটা কি লাগে যে delta fx লাগে, right? So delta fx is কি হয় যে again if I have to rememorize you, delta fx is f of x plus h minus f of x, ঠিক আছে? So সেই মতে দি আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে e to the power x plus h minus e to the power x, right? So the fx e to the power x হয় f of x plus h কি হ'ব e to the power x plus h, right? So that's why e to the power x plus h minus e to the power x whole square. কিয় whole square? Because আমাৰ delta e to the power x of whole square আছে, right? This is equal to delta e to the power x কি পালো আমি এইটো টার্ম পালো, right? So it is e to the power x plus h minus e to the power x, and তলত e to the power x plus h minus e to the power x whole square, okay? So now আমি এই টার্মটুক delta split কৰি দিম, so delta e to the power x plus h minus delta e to the power x, and তলত e to the power x plus h minus e to the power x whole square. This is equal to delta এতিয়া e to the power x plus h ক আমি e to the power x plus h ক fx বুলি ধৰি লম, and in that manner আমি এটো কি পাম e to the power twice x minus e to the power x plus h minus e to the power x plus h plus e to the power x, okay? And তলত e to the power x plus h minus e to the power x whole square. This equal to e to the power x plus twice h minus 2 times of e to the power x plus h plus e to the power x, and e to the power x plus h minus e to the power x whole square. So now আমি তলৰ আমি ওপৰৰ তলত দুই ফালৰ পৰা e to the power x কমন লম, right? ওপৰৰ পৰা e to the power x কমন লব পাৰো, e to the power x কমন ললে ইয়াত থাকি যাব e to the power twice h minus 2 times of e to the power h plus 1, and তলত তুমি যদি ইয়াৰ পৰা e to the power x কমন লোৱা, ইয়াতো e to the power x আছে, ইয়াতো e to the power x আছে, so কমন লইলে e to the power x হ'ব, এটা স্কয়ার আছিলে, so this whole thing will be square, আৰু ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত কি হ'ব e to the power h minus 1 whole square, right? Because ইয়াৰে x to বাহিৰত আহি গ'ল, ইয়াৰে e to the power x বাহিৰত আহি গ'ল, 1 থাকিলে ইয়াতে h বাকি আছিলে e to the power h whole square. So now তুমি যদি এই টার্মটুক আমি এনেকে লিখো e to the power x আৰু ইয়াতে থাকিলে e to the power square means twice x, right?
এই টার্মটো যদি মই লিখো e to the power 8 whole square minus 2 times of 1 into e to the power 8 plus 1 square. এনেকে লিখিব পাৰি minus 1 whole square. Okay? এখিনি সেম আছে, ডিনোমিনেটৰত আমি একো চেঞ্জ কৰা নাই, নিউমাৰেটৰত খালি আমি এইটো a square minus 2 times of ab plus b square ফৰ্মত জাস্ট ৰিস্ট্ৰাকচাৰ কৰিছো, মানে অলৰেডি যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে এই স্ট্ৰাকচাৰটোকে আমি যাতে a square minus twice ab plus b square হিচাপে লিখিব পাৰো তাক এটা বেলেগ ধৰণে সজাই লৈছো. So that means this is nothing but e to the power x e to the power 8 minus 1 whole square. So a square minus twice ab plus b square means a minus b whole square. So a to amar a to amar b, so e minus x whole square. And তলত থাকিলা e twice x e to the power 8 minus 1 whole square. So a to term cancel out হৈ গল, and ইয়াতে e to the power x এটা cancel out কৰিব পাৰি, so we will be left with 1 by e to the power x. বা এইটো যদি তেনেকে নিলিখি আমি এনেকে লিখো যে e to the power x আছে, and e to the power twice x means e to the power x into e to the power x. Twice x means x plus x, so এটা cancel out হৈ গল, so this one 1 by e to the power x. So this is your answer for first question. Okay, the next question was delta x plus 2 by x plus 1, delta square, and x is given 1. The interval of differencing ইয়াত 1 বুলি মেনশন কৰি দিয়া আছে. So ইয়াত আমাক fx is here fx is equal to x plus 2 by x plus 1, right? So এটা আমাক delta square fx of formula কি আছিলে? Delta square fx of formula হল f of x plus twice h minus 2 times of f of x plus h plus f of x. It formula already last question to আমি এনেকুৱা ধৰণৰ formula এটা পালো. So and here h is 1. So h equal to 1 বহালে আমি কি পাম? Delta square f of x is f of x plus 2 minus 2 times of f of x plus 1 plus f of x. h or ঠাইত আমি 1 বহাই দিছো particular value to. So that means del fx যদি x plus 2 plus x plus 1 হয়, আমি কি কৰিব লাগিব? আমি তাত replace কৰিব লাগিব এতিয়া. So delta square f of x বা so value is delta square x plus 2 by x plus 1 is equal to f of x plus 2. So যদি তোমাৰ fx is x plus 2 by x plus 1 হয়, x plus 2 কি হ'ব? x or ঠাইত x plus 2 বহাব লাগিব. So x plus 2 plus 2 divided by x plus 2 plus 1 minus 2 times of x or ঠাইত x plus 1 বহাব লাগিব. So x plus 1 plus 2 x plus 1 plus 1 plus f of x means the same thing, that is x plus 2 by x plus 1, right? So a to ami if I have to mark ami je x plus 2 লিখিছো, x plus 1 লিখিছো, x plus 2 লিখিছো, x plus 1 লিখিছো, এইবোৰ হৈছে ফাংচনটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু লৈছো. যে x plus 2 আছিলে ফাংচনৰ আৰ্গুমেন্টটো, সো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ফাংচনৰ এই যে ভিতৰত যিখিনি ভ্যালু থাকে হেতুক আৰ্গুমেন্ট বুলি কোৱা হয়. সো ফাংচন এটা সদায় আৰ্গুমেন্টটো চেঞ্জ হয়, এন্ড সেই মতে দি ফাংচনৰ আল্টিমেট ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে. So ইয়াতে x plus 2 আৰ্গুমেন্ট আছিলে, সেইকাৰণে ফাংচনটোৰ ফৰ্মত x ৰ ঠাইত আমি x plus 2 লিখিছো. ইয়াতে আৰ্গুমেন্ট x plus 1 আছিলে, সেইকাৰণে আৰ্গুমেন্ট x ৰ ঠাইত ফাংচনটোৰ ভ্যালু x ৰ ঠাইত আৰ্গুমেন্টটো বহাইছো, ৰাইট? সো ইয়াতে x আছিলে, সেইকাৰণে সেম x আছে. সো এতিয়া যদি আমি এটো সিম্পলিফাই কৰিব লাগে, now our task is to simplify this. So
So simplify কৰিলে কি পাম আমি? This will give you x plus 3, ইয়াত পাম x plus 4, ঠিক আছে? Minus 2 times of x plus 3, x plus 2, plus x plus 2, x plus 1. So you can keep the answer like this, or you can further simplify. And মই তোমালোকক এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে দিলো যে তোমালোকে ইয়াৰে simplification কৰি কি ভ্যালু ওলাই just find it out. Okay, but examot you can also keep it like this, যে এনেকুৱাকে তুমি ফৰ্মটো এৰি দিলেও your answer will be correct. The next question কি আছিলে? Delta square 3 e to the power x, right? So third question to এইটো আছিলে assignment. So ইয়াক solve কৰিবলৈ হলে কি হ'ব? আমি প্ৰথমতে here কি আছে? Here fx is 3 times of e to the power x. বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে here fx is e to the power x. Okay, so ইয়াত and c equal to 3, ঠিক আছে? তুমি তেনেকৈ কৰিব পাৰা. So তেতিয়া কি হ'ব? আমাৰ এটা property already last classত আমি কৰিছিলো যে delta c fx is equal to c delta fx, right? So সেই concept to use কৰিলে তুমি 3 to বাহিৰত লিখি লৈ আহিব পাৰা. So this is equal to delta 3 e to the power x, right? Delta whole 3 to যেহেতু constant আমি বাহিৰত লৈ আহিম. So it is 3 times of delta e to the power x whole. Again this delta 3 into something, right? This is a function. So এই 3 to তুমি বাহিৰত লৈ আহিব পাৰা. বা আমি next stepত যদি কৰো যে 3 delta e to the power x কি হ'ব? Your e to the power x plus h minus e to the power x. এটা ইয়াতে আমি x h কিয় লিখি আছো? Because question to h specify কৰি দিয়া নাই, right? Since আমাৰ interval of difference specify কৰি দিয়া নাথাকিলে আমি কি কৰিম? তাক generally h বুলি ধৰি লোৱা. So this is your function for expression for fx. এটা 3 to তুমি বাহিৰত লিখি লবা 3 delta e to the power x plus h minus e to the power x, right? This is equal to 3. এতিয়া যদি এইটো তুমি delta ইয়াত লোৱা, এইটো তুমি x plus twice h minus 2 times of e to the power x plus h plus e to the power x তুমি পাবা. We can take e to the power x common. So 3 e to the power x যদি common লৈ লও, e to the power twice h minus 2 times of e to the power h plus 1 from. So which is the required solution. So those are the solution for our last assignment. And আজি আমি কিছুমান আৰু exercise কৰিম related to delta and e operator. So the next example is exercise number, I guess 4 it is. It is delta square by e whole thing e to the power x. Okay. So here saba the delta square by e operator to e to the power x apply kora hoise. So this is equal to ইয়াক আমি এটা কি কৰিম যে দুটা অপাৰেটৰ একেলগে আছে. সো বাই সামহাউ যদি আমি দুইটা অপাৰেটৰ এটা অপাৰেটৰলৈ ৰিডিউস কৰি দিব পাৰো, যে দুটা ডেল্টা আৰু ই দুইটাই নালাগে, আমাক এটা লৈকে ৰিডিউস কৰি দিব পাৰো যদি আমি, তেতিয়াহলে আমাৰ কাৰণে কামটো সহজ হৈ যায়, ৰাইট? সো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিম যে আমি এটা এক্সপ্ৰেছন বা আমি এটা প্ৰপাৰ্টি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো যে ডেল্টা ইজ ইকুৱেল টু ই মাইনাস 1. এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো, প্ৰুভো কৰিছো.
So এতিয়া আমি হে property to ইয়াত যদি use কৰিছো that delta ঠাইত e minus 1 যদি বহাই দিও, this will be e minus 1 whole square by e to the power x. So e square a minus b whole square হৈ গল, so this is e square minus 2 times of e plus 1 আৰু তলত থাকিলে e, right? This whole thing into e to the power x. So এতিয়া যদি তুমি e divide কৰি গৈ থকা তেতিয়া হলে তুমি কি পাবা, স্কয়াৰ টু e ৰে divide কৰিলে e পাবা minus 2 পাবা plus e to the power minus 1 হৈ যাব. e to the power minus 1 means 1 by e, right? 1 by e to the power minus 1 লিখিলো আমি. This whole thing to the power into e to the power x. এতিয়া আমি ডিস্ট্রিবিউটিভ ল মতে দি আমি কি পাইছিলো যে e বা ডেল্টা আমি যদি এটা সাম অফ সিরিজত যদি এপ্লাই হৈ থাকে বা হিয়তৰ মাজত কম্বিনেশন থাকিলে আমি প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে ভগাই দিব পাৰো, ৰাইট? সো ইয়াত এটো কি কৰিব পাৰি, ইজ ইকুৱেল টু e to the power x minus 2 times of e to the power x plus e minus e to the power x বুলি আমি, that means আমি এই e to the power x to প্ৰত্যেকৰ লগতে assign কৰি দিছো. Now this is equal to আমি জানো যে e যদি আগত লগাও আমি কি কৰিব লাগে, nothing but e of fx is nothing but f of x plus h, right? h add হৈ যায় f ৰ লগত. এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যাব, fx means e to the power x, so fx plus h মানে e to the power x plus h হৈ যাব, right? Minus ইয়াত একো কৰিব লগা নাই, so it is e to the power x 2 times of plus এটা ইয়াতে যদি to the power 1 থাকে h ৰ আগত h add হয়, minus থাকে তেতিয়া হলে নেগেটিভ সাইন হৈ যাব. So that means this will be x minus h. Okay, so ইয়াতে যদি আমি এতিয়া e to the power x আমি কমন লৈ লও, e to the power x কমন ললে কি হ'ব, e to the power h minus 2 plus e to the power minus h. Okay, so this is the solution for our fourth example. The next example is example 5 is delta square log of x if h equal to 1. Okay, delta square log of x or value কি হয় উলাব লাগে, given that h is the interval of difference is unity. So আমি এইটো অলরেডি কৰিছো লাস্ট ক্লাসতো. So delta log of x, right, is equal to delta log of x means log of x plus 1 হৈ যাব. Why? Because h is 1. x minus log of x, which is equal to log of x plus 1 by x, right? এতিয়া কি হ'ব, delta ললে log of x or ঠাইত কি হৈ যাব, x plus 1, x plus 1 plus 1, x plus 1 minus log of x plus 1 by x. Okay, so this is equal to log of উপৰ টাৰ্মটো থাকিলে x plus 2 divided by x plus 1, তলত থাকিলে x plus 1 divided by x. Okay, so this is equal to log of x plus 2 divided by x plus 1 into your x by x plus 1. So log of x into x plus 2 by x plus 1 whole square. This is the required solution. The next example is your find delta square x by x plus 1 if h is equal to 1. Okay, so interval of differencing 1 বুলি দিয়া আছে and আমাক ওলাব লাগে delta square x by x plus 1.
So the solution will be simple. So delta lagi, then আমি আকৌ delta লম, then x by x plus 1. So here your fx is x by x plus 1. Yes, and h is 1. So delta square fx or formula ki hobo, f of x plus 2 হৈ যাব, because h is 1, so 2 minus 2 times of f of x plus 1 plus f of x, right? It's formula. So ইয়াত আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে, fx ত বহাব লাগে. So x plus 2 হলে এইটো x plus 2 হ'ব, a x to x plus 2 হ'ব, plus 1 is x plus 3 minus 2 times of f of x plus 1 আছে, so x ৰ ঠাইত x plus 1 হ'ব, and ইয়াতে x plus 1 plus 1, so x plus 2 plus f of x ৰ ঠাইত x by x plus 1, right? So that's the value. So if you simplify this, তুমি যদি এইটোক simplify কৰা, you will get f of x1 x plus 2 x plus 3, right? And then simplify it, you will get minus 2. ওপৰত simplify কৰিলে তুমি minus 2 পাবা. Try it যে minus 2 ওলাই না নোলাই. এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম Newton's formula for nth difference. Okay, so আমি so far first order difference, second order difference, third order difference তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি কৰিলো, right? So আমি যদি তাক এক্সটেন্ড কৰি গৈ থাকো যে n number order difference to formula to কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে, that we will study right now. Okay. So এতিয়ালৈকে আমি কি পাইছো যে suppose delta f of x 0 ওলাব লাগে, that will be simply f of x0 plus h minus f of x 0, right? এইটো আমি পাইছিলো. Next suppose আমি delta square f of x0 ওলাব লাগে, এতিয়া আমি বহুত কিটা কৰিলো এনেকুৱা ধৰণৰ. So you may be familiar যে এইটো কি হয়, f of x0 plus twice h minus 2 times of f of x0 plus h plus f of x0, right? এইটো ফৰ্মুলা. তুমি যদি এইটো থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল লৈকে এক্সটেন্ড কৰা, f of x0, it will be f of x0 plus 3 times of h, right? Minus 3 times of f of x0 plus twice h plus 3 times of f of x0 plus h minus f of x0, right? So এইটো হ'ল ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সৰ কাৰণে এইটো এক্সপ্ৰেশন, সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সৰ কাৰণে এইটো এক্সপ্ৰেশন, থার্ড অর্ডার ডিফারেন্সৰ কাৰণে এইটো এক্সপ্ৰেশন. So এই বস্তুটো যদি তুমি সোয়া, there is a pattern, right? So তুমি যেতিয়া ডিগ্ৰী 1 থাকিব, তোমাৰ দুটা টার্ম আছে, 3 থাকিব, তিনটা টার্ম আছে, 2 থাকিব, তিনটা টার্ম আছে, 3 থাকিব, 4টা টার্ম আছে. So তুমি যিমান অর্ডার ডিফারেন্স লৈছা, nth অর্ডার ডিফারেন্স ললে n plus 1 টা টার্ম থাকিব, right? Similarly তোমাৰ কি হ'ব যে তোমাৰ ডিগ্ৰী 1 আছে, এইটো ডিগ্ৰী 1 আছে, so h ৰ মাল্টিপ্লিকেশনো 1 আছে, হাইয়েস্ট অৰ্ডাৰটো আটাইতকৈ প্ৰথম টাৰ্মটো h ৰ আগত যেটো মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে এই ডিগ্ৰীটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. So ইয়াতে 1 ডিগ্ৰী আছে, so h ৰ আগত 1 মাল্টিপ্লাই আছে, 2 ডিগ্ৰী আছে, 2 মাল্টিপ্লাই আছে, 3 ডিগ্ৰী আছে, 3 মাল্টিপ্লাই আছে, and gradually h ৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো সৰু হৈ গৈ আছে, right? ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে. যে ইয়াত 1 আছিল 0 হৈছে, 2 আছিল 1 হৈছে 0 হৈছে, 3 2 1 0, right? So it keep on decrease হৈ গৈ থাকে. So এই প্ৰসেসটোৱে যদি তুমি এক্সটেন্ড কৰি গৈ থাকা, for nth order difference তুমি কি পাবা যে delta to the power n f of x 0
is equal to f of x0 plus কি কৈছিলো যে যেটো অৰ্ডাৰ হেটো মাল্টিপ্লাই হয় so that means n times of h of right এৰে ইয়াতে সাইন বোৰ সদায় পজিটিভ নেগেটিভ অল্টাৰনেটিভ হৈ গৈ থাকে প্ৰথমটো চাবা যে পজিটিভ আছিল নেগেটিভ আছিল নেক্সটত কি আছিল পজিটিভ নেগেটিভ আছিল নেক্সট পজিটিভ নেগেটিভ আছে ৰাইট fourth third order difference or second order difference or first order difference so nth order difference to he eketai hobo je positive negative ho goi thaki right so minus etia tumar jitu tumar delta f of x 0 asile that is f of x 0 right so that is can be written as a gutei khinik tumi enake likhibo para f of x0 plus h so minus 1c1 f of x0 ঠিক আছে 1c1 মানে 1c1 of value হতা 1 ei baba next to ক্ষেত্ৰত তুমি যদি সোৱা delta square fx or ক্ষেত্ৰত যদি সোৱা তুমি delta square fx0 value কি আছিলে f of x plus twice h minus 2 times of f of x0 plus h plus f of x0 so 2 কি লিখিব পাৰি 2c so ইয়াত যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰি গৈ থাকো 2c2 and ইয়াতে লিখিলা যে 2c1 and plus 2c0 লিখিলা suppose right বা তুমি উল্টাকেও লিখিব পাৰা যে আমি 0 পৰা স্টার্ট কৰিলো same thing 2c0 2c1 2c2 why 2 because order 2 ase right 2c0 2c1 2c2 the 2c0 value whole 1 so 1 into f of x0 plus twice h ase minus 2c1 of value 2 hobo so 2 into f of x0 plus h ase again 2c2 value 1 hobo so 1 into f of x0 right so this is the formula right second order difference occur third order difference ক্ষেত্ৰত তুমি কি লিখিব পাৰা যে delta cube f of x0 can be written as delta 3c0 f of x0 plus 3 times of h minus 3c1 f of x0 plus twice h plus 3c2 f of x0 plus h minus 3c3 f of x0 right এটা তুমি যে ক্যালকুলেট করা 3c0 is 1 3c1 is 3 3c2 3 হয় 3c3 is 1 so it will give you f of x0 plus 3 times of h minus 3 times of f of x0 plus twice h plus 3 times of f of x0 plus h minus f of x0 right so etu hol order of the difference a2 logot link ase ya right and gradually a2 increase hoi goi ase right 0 1 2 3 so ei jodi pattern to ami yato follow koru and to follow koru you will get NCN right NCN f of x0 plus n minus 0 NC0 NC1 f of x0 plus n minus 1 times of h plus NC2 f of x0 plus n minus 2 into h and enake goi thakibo last term to hoda ki hoy f of x0 hoy eta f of x0 jodi eitu suppose tumar delta jetia asile etu last term to minus f of x0 asile delta square jetia asile plus f of x0 asile right
ডেল্টা কিউব থাকিলে আকৌ মাইনাস f of x0 আছিলে ইয়াৰ সদায় মাল্টিপ্লিকেশন টু 1 এ আছে বা সাইন টু সদায় চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে সো দ্যাট মিন্স আমি ক'ব নোৱাৰো যে কোনটো কাৰণে পজিটিভ হ'ব কোনটো কাৰণে নেগেটিভ হ'ব সো এতিয়া সেই কাৰণে আমি কি লিখিম প্লাস মাইনাস 1 টু দি পাৱাৰ n f of x0 লিখিম সো ইয়াৰ মিনিং টু হ'ল যে সাপোজ যদি তোমাৰ n ইকুৱেল টু 1 থাকে minus 1 to the power 1 will give you minus 1 so minus 1 আছে যেতিয়া n equal to 2 হ'ব minus 1 square হয় 1 হ'ব that's why plus 1 আছে right ঠিক তেনেদৰে n equal to 3 থাকিলে minus 1 to the power 3 will be minus 1 so minus fx আছে so depending upon the order of your difference যে হি odd নে even হয় সেই মতেদি তুমি value to positive বা negative পাবা last term so this is Newton's formula for the nth difference okay so কি কয় ইয়াক Newton's formula for the nth difference okay so এতিয়া আমি Newton's nth difference formula to উপৰত বেস কৰি আমি এটা এক্সারসাইজ কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম and I guess this will be exercise number 7 exercise 7 so ইয়াত কৈছে যে find delta to the power e to the power x delta to the power n e to the power x that means nth order difference of e to the power x so our function ki fx is equal to e to the power x right so prothom ami ulaisu je delta e to the power x ki hobo it will be e to the power x plus x minus e to the power x right so here jodi ami e to the power x common law e to the power h minus 1 ঠিক আছে next delta square e to the power x will be e to the power x plus twice h minus 2 times of e to the power x plus h plus e to the power x right so ইয়াৰ পৰাও যদি আমি e to the power x common law it will be e to the power twice h twice e to the power h plus 1 so eto jodi tumi ete swa e to the power h whole square 2 times of e to the power h plus 1 so this is nothing but e to the power h minus 1 whole square so eto tumi ki likhiba para this is equal to e to the power x e to the power h minus 1 whole square so আমি delta e to the power x কি পাৰো e to the power x e to the power h minus 1 square ot ahi gole e to the power x same আছে e to the power h minus 1 whole square আছে so that means obviously we are getting a pattern right so hey pattern to mote di tumi delta cube or value to jodi calculate kora and I suggest you je tumalake try koro je hoy na hoy proman kori saba so we will get delta cube e to the power x equal to e to the power x e to the power h minus 1 whole cube power and hoy na hoy please verify dekhar ei je likhilo ekar ka hosane misa tumaloke verify koriba and etia ami he pattern to model jodi goi thaku then we will get delta to the power n dx is equal to e to the power x e to the power h minus 1 whole to the power n power so this is the nth order difference of e to the power a eketa concept to the next exercise to hold exercise number 8 is the dia se u0 is equal to 3 u1 is equal to 12 u2 is equal to 81 u3 is equal to 200 u4 equal to 100 and u5 is equal to 8 yes sir find delta 5 u0 না ইয়াতে তোমালে কিছুমান নতুন টার্মস দেখিছা যে আমি এতিয়ালৈকে u0 u1 u2 এইবোৰ কি হয় আমি কেতিয়াও পোৱা নাছিল সো u0 u1 এক বেলেগ একো নহয় জাস্ট অলপ ট্ৰিকি ভাবে লিখিছে যে দিস ইজ নাথিং বাট
the value of the function. So মই যদি f of x0 লিখিব লাগে, f of x0 to মই u0 বুলি ডিনোট কৰিছো. u0 is equal to 3 দিয়া আছে, right? So 0 দিয়া আছে means f of 0. f of 0 is 3. So u1 is nothing but f of 1 is equal to 12. u2 is nothing but f of 2 is equal to 81. u3 is nothing but f of 3 is equal to 200. u4 is nothing but f of 4 is equal to your 100, and u5 is equal to f of 5 equal to 8. That's it. So x of value 0, 1, 2, 3, 4, 5 leke go ase, and fx of value 3, 12, 81, 200, 108 leke go ase. And ate ami ulabo lage je delta to the power 5 u0 means x equal to 0 hole delta to the power 5 or value to ki hobo pare. So he value to ulabo laga hole, now delta to the power u0 hole আমি কি পাম? According to the formula for Newton's nth order difference, delta to the power 5 u0 should be equal to u0 plus 5 times of h. বা মই একদম সহজ ভাষাত লিখিব লগা হলে 5 times of 5 means f of x0 plus 5 times of h minus your 5c1 f of x0 plus 4 times of h plus 5c2 f of x0 plus 3 times of h minus 5c3 f of x0 plus 2 times of h plus 5c2 f of x0 plus h minus 5c5 f of x0. So yate x of value bor ki change hoy gese je x of value to 0 ase, 1 ase, 2 ase, 3 ase, 4 ase aru 5 ase, right? So value bor amar difference ki ase je 1 1 difference ho go ase je yar majot yar difference 1, yar majot difference 1, yar majot difference 1. That means our h is equal to 1. ঠিক আছে, h1 আছে, x0 মানে আটাকে প্রথম ভ্যালু, x0 ভ্যালু কি হয় 0, right? 0 and h is 1. So x0 যদি মানে 0 বহাও and h is equal to 1 বহাও, মই এটো কি পাম f of 5 minus your 5c1 will be your 5 power a to 0, a to 1, so it will be f of 4. 5c2 will be 10, so it is f of 3. Here a to 0, a to 1, so 3. Then again 5c3 will be 5, sorry 10, so it will be minus 10 f of f2 plus 5 times of f of x1, 0 plus 1 minus 5c5 is 1, so f of your 0. So this is your formula for delta to the power 5 u0. It is fx f4 value nasile question to f4 value thait tat ki dia asile f of 5 means u5 asile u5 minus 5 times of u4 plus 10 times of u3 minus 10 times of u2 plus 5 times of u1 minus u0. So a2 all tomorrow formula for delta to the power 5 u0. It is just a value bor bahabo lage. Right? So u5 or value ki dia asile je u5 or value asile 8
right? So it will be 8 so this is equal to 8 minus 5 times of u4 or value dia asile 100 so it will be 100 plus 10 times of u3 value dia asile 200 right and then tomar minus 10 times of u2 value dia asile 81 right and then your 5 times of u1 or value dia asile 12 minus u0 value dia asile 3 so 8 minus 500 plus 2000 minus 810 60 minus 3 so the value is 755 verify এই ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা হয় না নহয় তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিবা so that's all for today আমি next ক্লাছত নিউটনছৰ আৰু ফৰ্মুলা কেইটামান আছে এই চেপ্টাৰটো ৰিলেটেড এন্ড সেই ফৰ্মুলা কেইটা আমি ষ্টাডি কৰিম see you in the next class